السلام كما تكونوا كبراتن كبرانن تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة سولوس إسران حدن ميازي خلي تشحن أسر تشواتن أم تمرت استدالو حدشتن أقدستن حابريتاتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقوارك تكاتولنا بخبر بمعدام نابا زرزراتهم كنسقاقركم أب إثيوبيان قربابتان حدش معبالا يخصتلهم أزستي سراوي تقراي بزحلف 17 طر 2017 عام تمرز زنبره فصامه بممحياش ناب عرق سلام يمرحو كم زلو تغليصوم يخون امبر تقامو ناغطمو ميزلوم بخالي زينام ايت قبرو عسرات قنيعو ولوم بهراوي منقسقاس امحارا هاجرنت ايرترا طرح زيكونس كللنت امحارا ون كم زي يقبل فليتوم نخلنا ما حقق كزنا ناو انا ركمه ديول ناي تግራይ ፖለቲካል ላንድስኬፕ بحجز جزء كونلو بحجز جزء زي كنا مال بحجز جزء مال زي قفل له مال تግራይ نقول تግራይ معرخ تقول توينا كلاتنا بحج جزء تنفطرو ፖለቲካል ላንድስኬፕ بحج جزء اشعو يونيفايد سترونجر تግራይ توص يرعيو كتعمي بتلي سلطان تصنيحه مال بتلي تمحاور حزقه تصنيحه مال difficult أنا زلنا أدفانس ياخد كم زل عرحنا تحسبنا جن تجراي ليس حدنت من ماتين كلها تسعة تجراي سعر بحالي سعر تجراي بلاس حدنت كلنا أنسعر سلازي زي بتعم وساني وسلاز تعم قبرنا تينكم أنا بناتي أمنت تجراي فابريكا سلامة تدوخ تبللون يناف يا أخلنا نحنا فايزوي ده ولدنا نحواتنا نتسويهم كتميرنا نعلم بلوصات ولا تزيولنا مات تግራይ الناس تبيشنا تصرفن مهرين دل تግራይ حسابك مرحلو تግራይ حقك مرحلو حزبي خابنا حساب ما ادخ مرز خلولو أب صبصبات تግራይ برودكاست سيرفيس أب الساعة زين زياتهم كالوت ساقدس بالناي معبالتاتن بزرزر كندا حسكمينا حابيركم نازنحوم بقدامنت أب إثيوبيان قربابتان حدش معبالي خصتلو منقست إثيوبيان أي كبا منقصاصاتي قدمو زلو خوينم نزم معبالي زكتاتل زلو إيرتراويان قنام إثيوبيا حتو أفدقب حركة بالتلع الاندحار بوغنو الكملاخي سياسة فورقن أبي أحمدن اتمدلوات نخوينات أب ناي زيرو ساعتي زلو زبل تعزبتنا كافة اليوم نزيز تملكتو زمسلو عز السراوي تقراي دمات بز حالف 10 تطر خلتشن 10 عام تمرت زنبره فصامه بمحياش نابرق سلام يمرحو كم زلو ناتغلصيوم منالبات نحلف جيجا زرم انصلالي زل حدغان مكلخال زحجز حيله تغارو زكب داي خون زبل حتون ابغيسلوم ازمع باله زره زلو وطري قرن افريكا ጫፍ ኣብ ዝበጽሕሉ እዮም ኣብዚ ሕዝዋን ብጀካ ትግራይን ኢትዮጵያን መራሕቲ ቀርና ኣፍሪካ ኤርትራ ሱዳን ጅቡቲ ሶማሊያ መፍትሕ ናይ ገጾም ማለት እውን ሃገሮም ንግብጺ ኣረኪቦም ኣለዎም بمسارة زيت مال علة إسرامية زخلتشن 17 عام تمرت بريزيدنت السودان جنرال البرهان ناب قبطيات يوم اللوم أب معروفون فرتي كايرو دما بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي قيح منصاف انصيفهم تقبلهم وملوم مرح قبطي عبد الفتاح السيسي هاجرات قرن أفريقيا بسنسلتاو قلبتي أسر ون لو زبلت عزبتو زكافله سلمون رأيام قدونا بزيك العالم عند ريت قبطي خوينا لاب مالي نزمع بالز بقلصوم كم تعزبتو دما قبطي بالعلي تيبي هنا مجمرتا ايكونوميون بوليتيكون متقعت المخفات زخلا قول في ويدما مفتح أب إيدا جبيت ألام قبطين إثيوبيا بأربعة مازن عاتيه عقمان مدخمن أغلى نمتصبابن ليتن معلتن بزي عرفتي تسرح لام إنه كوادرو جبوت زيغاتات إثيوبيا بحصير غيزي كاب هاجران كوصو عزيزالام امباسي إثيوبيا وغبصون زيغاتات إثيوبيا ناب امباسي ماتيوم نكمزغبو اتحساسي بلوم مسمر إيرترا إثيوبيا تعاطيو اب كبيد وطرات اتيلوم ركب صوماليا إثيوبيا نايق العالم مخان زفلطيوم صوماليا ملبومبلو ندليتات غبصي تغزايت كوينالام مرح سودان جنرال البرهان بزحلفو قعد حد سودان صقع منغست إثيوبيا مسمق انا انتوم جنرال دغالو منبارو قيم قاطيروم دحر مصنح حزيب زرخبو غيزيو عاوتن تزاماد سلامن اغون نغص تسلفهم انصار ኢትዮጵያ حنن مفداي زحلن يمسللهم ما يقدب اباين ما يتقيح بحرن دما ملعل بوليتيكا اجندا قرن افريكان نمغبار بحبار مس غبص يسرحلهم كوتا كله حفشا ኢትዮጵያ باربعه مازن تخبيبالا زبل سلامون ناي زغبر ملس بوغان مرحنت ኢትዮጵያ انت ايكون قصال كنرينا انت خونا ግን احنا ون فتنا صلنا اب عنكل كباتينا لنا قللتኛ كين خون نص هاجر زيكونا هاجر ኢትዮጵያና مس ኢትዮጵያ
ወጊና ከይንቃለስ መንግስት ኢትዮጵያ ፍርቃ ሀገረ ትግራይ ንወረርቲ ሓይልታት ተረኪቡልናዮም ኮታ ኩሉ ብሓፈሻ መንግስት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ብዝፈጸሙ ጀኖሳይዳዊ ኩናትን መሬትና ንወረርቲ ሓይልታት ኣሕሊፉ ብምሃቦን ሸውሃት ኢትዮጵያውነትና ብዘይ ይኽፈት መፍትሕ ኣጽይዎ ይርከበለ ዝብል ተጻሓፊ ተጋሩ ሙሉ ሀገር ከይንኸውንን ሙሉኣዊ ሓድነት ከይህልወናን መሪሕነትና ኣብ ክልተ ተጋሚዑ ይጻወቱልና ኣለዉ ኣንፈት ጉዕዞ ትግራይ ናብ እዩ ኸውን ዝብል ሕቶ ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ ወቅት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ተባሪሮም ዝተባሃሉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘይምቅልዳው ብዕርቂ ክፍታሕ ብወገኑ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘይኮነስ ብወገን እቲ ወታደራዊ መሪሕነት ተጀሚሩ ምህላው ዝስማዕ ዘሎ ኤርትራዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ወታደራዊ ስርዓት ብልጽግና ዝመርሓ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ እተልዕል እንድሓር ብወገን ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን እቲ ምድላዋት ንኹናት ኣብ ናይ 0 ሰዓት እዩ ዘሎ ዝብል ኮይኖም እቲ ዝሕዝን እዚ ሕቶ ባሕሪ እዚ ቅድሚ ደም ምፍሳሱ ቅድሚ ኣሽሓት ንኣስያት ምህላቆም ብሰላም መንገዲ ክትግበር ኣይከኣለን እንተዝከኣል ነይሩ ክልቲኦም መልእኽቲ ከምቲ ትማሊ ሓቢሮም ንጥፋኣት ትግራይ ዝዘተዩ ሎሚ እውን ንድሕነት ክልቲኦም ክብሉ ክዝትዩ መሐሸ ነይሩ ይኹን እምበር ባህርያቶምን ናይ ትማሊ ታሪኾምን ኣይፈቕደሎምን ስለዚ ሎሚ ኣብ ናይ ወጥሪ ኩናት ንርከብ ኣለና ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ትማሊ ፍቕርን ከለው ኩናት ተፈጺሙ ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑ ተፈናቒሎም ክሳብ ሕዚ በሰለናይት ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዮም ሎሚ ምስ ተባእሱ እውን ካሊእ ኩናት ይዋደድ ኣሎ ኣብ ዘይተርፍ ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰራዊት ተቐርቂራ ዘላ ትግራይ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስንጣቕ ኣጋጢምዎ ሓድነታን ሓይላን ተመናሚኑ ፖለቲከኛታታን ገለገለ ኣዘዝቲ ሰራዊታን ምስ ኢሳያስ ወይስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝብል ምጉት ይርከቡ ዝብል ትዕዝብቲ እዩ ዘካፍል ምስ ነብሱ ተጻሊው ንሕድሕዱ ዝናቐስ ዘሎ መሪሕነት ትግራይ ምስ ነብሱ ተዓሪቑ ብሰንኪ ሕማቑ በታቲንዎ ዘሎ ሓይሊ ትግራይ ክእክብ ፍቓደኛ እንተዘይኮይኖም ኣብ ህዘባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ እንተተኸሲቱ ኣሜሪካ ኮነ ዓለም ንትግራይ ቆላሒለን ኣብ ዘይርኣሉ መድረኽ እየን ዝርከባ ከምቲ ድሕሪ ምምራፅ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝነበረ ቆላሕታ ንጉዳይ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ከም ዘይህሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ቁመና ተጋሩ ከም ዝውሰን ብዙሓት እናመስከሩ እዮም ዓለም ኣብ ካሊእ ውራይ ተጸሚዳ ምህላዋ ንምምልካት ዓለም ጉዕዞ ናበይ ክብል ዝሓትት ካዛ መኮ ዘበወገኑ ኩነታት ጸጥታ ዓለም ዘሻቐል ምዃኑ ዘገንዘብ ንኣብነት ኣብ መንጎ ቻይናን ፊሊፒንስ ብምኽንያት ጸሊም ባሕሪ ከቢድ ወጥሪ ተፈጢሩ ይርከብ ቻይና ነቲ ናተይ እዩ ኢላ ትጽዋዕ ዝነበረት ክፋል ከም ዝተቆፃፀረት እውን ኣፍሊጣላ ካሊእ ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ ካሽሚር ብምኽንያት ዝተፈጸመ ግብረ ረዕዳዊ መጥቃዕቲ ንሕልፈት ልዕሊ 20 በጻሕቲ ምኽንያት ድሕሪ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ናራንዲራ ሞዲ ሃገሮም ጥንኩር ግብረ መልሲ ክትወስድ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እነሆ ኩናት ተወሊዑሎም ክልቲአን ሃገራት ኒኩለር ዝተዓጠቕ ሃገራት እየን ኣብ ዓለምና ብበዝሒ ህዝቢ ብቅደም ሰዓብ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ ቀዳማይን ሓምሻይን ዝርከባ ሃገራት እየን በዝሒ ህዝቢ ህንዲ ከባቢ 1463 ቢልዮን ዝበፅሕ እንትኾን በዝሒ ህዝቢ ፓኪስታን ድማ ከባቢ 256 ሚልዮን እዩ እስራኤል ናብ ጋዛ ሙሉእ ብሙሉእ ሰብኣዊ ሓገዝን ከይኣቱ ምዕጋታ ስዒቡ ን5 መዓልታት ዝጸንሕ ፍጻመታት ናይቲ ገበን ናይ ምስማዕ ኸይዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ተጀሚሩ ኣሎ እቲ መጋባእያ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ገበነኛ ምዃና እናገለጸ ውዒሉ ኣሎ እንታይ ውጽኢት ይልዎ ሓቢርካ ዝረኣዩ ዝኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ደቡብ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትኽታኽ ቀጺሉ ኣሎ ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪካ ንዘርቀቐቶ ሓድሽ ናይ መሬት ፖሊሲ ብምቋም ንዝተወሰነ ዓሌት ዝጠቅም ንጻዕዱ ግን ዘግልል ፖሊሲ ክትብል ድሕሪ ምግላጽ ኣስዒቡ ዝመጸ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካን ኣብ ቦምበር ውድብ ANC ሲሪል ራማፎዛ ድማ ኣፍሪካ ግዛት ኣሜሪካ ይኮነትን ንሕና ሉዓላውያን ኢና ሉዓላውነትና ድማ ግድን ክኽበር እዩ ዝብል ተሪር ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለዎም ካሊእ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብቐጻልነት ተወስዶ ብዘላ ወታደራዊ ስጉምቲ ፍጹም ከም ዝተቆጥዑ ይገልጹሎም ኣብ መጀመርያታት ውዕሎ ስልጣን ትራምፕ ተስፋ ዝነበረ ዝመስል ዘተ ሰላም ዩክሬንን ሩስያን ሕዚ ብምኽንያት ናይ ሩስያ ዕንቀጽና ብድሆታት እናገጠሞ ምዃኖም እዩ ዝሕበር ዘሎ ሩስያ ምስ ዩክሬን ናብ ዘተ ሰላም ክትኣቱ ዩክሬን ንክሪምያ ሓዊሱ ሕዚ ንዝተቆጻጸርክዎም ግዛኣታት እውን ኣካል ሩስያ ምዃኖም ኣፍልጦ ምስትብ እዩ ኢላላ ካብዚ ብተወሳኺ ብምዕራባውያን ዝደስከለ ከባቢ 300 ቢልዮን ዝኾነ ሃፍተይ ምስ ዝምለሰለይ ዩክሬን ናብ ኔቶ ከም ዘይትጽምበር መረጋገጺ ምስ ዝወሃበኒ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሩስኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ምንም ዓይነት ምጥቃዕቲ ከም ዘይትፍጽም ምስ ተረጋግጽ ዝብል ቅድመ ኩነታ ተቐሚጣላ ዓለም ኣብ ከም ዝኣምሰለ ነውፂ ኣብ ዘላትሉ ኣዘዝ ሰራዊት
ትግራይ ናብ ሓድነት ዝመልሶ መንገዲ ከናድዩ ኣብ ዝተበጋገሱሉ ወቅቲ ገለ ኣክቲቪስታትን ወነንቲ ሚድያን ኣብቲ ንትግራይ ዝተመቃቀለ ወይ ዝበልናዮ ገበሩ ወይ ሞይትና ንርከብ ኣብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ምጽማዶም ዘገርም ኮይኑሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ንጉዳይ ጅማሮ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሓራ መሬትን ፖለቲካዊ ውጥረትን ትግራይ ዝምልከት ምስ ኣውራምባ ታይምስ ብሓጺሩ ዝበሎም ኣብ ትግራይ ሕዚ ውህሉል ጫፍ ዝበጽሐ ፖለቲካዊ ውጥረሎም ንሱ ንምፍታሕን ምህዳን ብምምኳር ስራሕ ክጅመር ክብል ይገሊጹ ነይሮም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ስሩ ሰደዱ ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ስምዒታትን ኣለዎም እታ ብዓፋር ዘሎ ብረታዊ ቃልሲ ክቃለስ ዝዳሉ ዘሎ ሓይልን ምዕባለታትን እውን ናቱ መቐጸልታ እዩ ብረት ከልዕል ዘገድድ ኩሉ ምኽንያት ግን የለን እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ተቐሊሎም ጉጉይ ርድኢት ክህልዮም ገይሮማ ምንም ናብ ዕጥቂ ዘብቲ ኩነታት የለን ብረት ዘልዕሉ ወገናት ኣብ ዓፋር ኣለዉ ክንብል ከለና ኣፍልጦ ሂብኩምዎም ኢሎም ዝኹሪ ኣለዎም ንሕና ኣፍልጦ ንህብ ዘለና ንምህላዎምን ነቲ ዝስምዖም መንቀሊ ምኽንያት ማለት እውን ቅሬታን እምበር ነቲ ኣካይዶምን ሕርዮምን ማለት እውን ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ኣይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ እውን ጌታቸውን ብጾቱን ናቱ መቐጸልታ እዩ ከም ዝበለ ኣይርስዓን ብድሕሪዚ ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ኣብ ዝተገበረ ዘተ ቶም ኣብ ዝሓለፈ ጥር ዝተመሓላለፈ ውሳነ ጌጋ እዩ ዝበሎን ብፍላይ ብፖለቲከኛታትን ኣክቲቪስታትን ዝተዘምተሉ ኣዘዝቲ ናብ ቦቶም ክምለሱ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ወናኒ ደደቢት ሚድያ ሃይለ ኣረፋይ ነገን ነቶም መምርሒ ኣየኽበሩን ዝበሎም ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ከፈራርሕ ጀሚሩሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስን ጀነራል ጆን መዲድን ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃለ ሰራርሓ ይወጽሎም ነቶም ዝተኣገዱ ኣመራርሓ እንከበደን ወዳባተን እውን ይመልስዎም ኣለዉ ዝብል ሃይለ ነዚ ክቃወም እዩ ዝስማዕ ዘሎ ሸንከለል ይብልዎ ኣለዎ መንን ወዲ ወረደን ፍስሐ ማንጁስ ካልኦት እውን ኣለዎ ንኣብነት ጆን መዲድ ኣሎ በኣ ኣሎ ሓቂ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዘሎ እዚ ኣሓዙለይ ኣነ ምንም ካሊእ ፀገም የብለይ እዚ ኣሓዙለይ ፍስሐ ማንጁስ ሕዚ ዕንክሊል ካብ ዘብልዋ ዘለው ናይ ሰራዊት ኣዛዚ ከይምረፅ ዕንክሊል የብልዋ ካብ ዘለው ሓደ ሰራዊት መጽዩ ትናይቶም ወታደራዊ ካውንስል ዝበሃል ተኣኪቡ ኣዛዚኡ ከይመርጽ ወዲ ወረደታ ስልጣን ሒዝዋ ንኸይድ ቦታ የመቻቹ ካብ ዘለው ፈርታይል ግራውንድ ልሙዕ መሬት ይፈጥሩሉ ካብ ዘለው ነዚ ሓሳብ እዚ ሓደ ፍስሐ ማንጁስ ኣነ ምውቃስ ምንቃፍ ኣይፈቱን ሽምብል ዓሉ እውን ኣይፈቱን ክብእስ ከሎ ግን ኣይምሕርን እዚት ናተይ ባህሪ ኣይምሕርን ሓደጋ ስለ ዝኾነን ህዝቢ ይደፍ እንዳበልዎ ኣውለው እዮም ባይዘወይ ነው እዮም ብሙሎም ዝገድፍዎም ኣይኮኑ ቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣዘዝቲ ኣርምን ኣዘዝቲ ኮራትን ኣነ ብምንታይ ድኒቕካ ኢኻ ብምንታይ ትገልጾም ይገርመኒ ኣብ ላዕሊ ነታ ስልጣን ክብል ዕንክሊል የብልዋ ዝተወሰኑ ሰባት መፅዮም ኣይንለቀኩምን ኢሎም ኣባለው ሕዚ እውን ኣብኣ የምንዮም ለማዓንቲ ኣነ ክዛረብ ከለኹ እስካዕ ትማል ኣኼባ ክካየድ ተባሂሉ ነይሩ እንታይ ከም ዝገበሩ ሓደ ብሓደ ክነግረኩም እየ ኣብኣ እኒው ኣይንለቀኩምን እዚኣ ዘይተገበረት ማይ ንኸድን ኢሎም መርትዖ የቕርበልኩም ኣለኹ ሕዚ ፍስሐ ማንጁስ ነኽብረካ ኢና ህዝቢ ትግራይ የኽብረካ እዩ መስዋእትነትካ ዝኸፈልካዮ ዝገበርካዮም ኩሎም ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ዝርስዑ ኣይኮኑ ናይ ካልኦትኩም እውን ከምኡ እዩ ሕጂ ትገብርዎን ኢኹም ግን ነውሪ እየን ክንመፀን ኢና ሓደ ባሕሪ እዚኣ ደልና እንተስተኻኺልዋ ግርም እንተዘይተስተኻኺልዋ ግን ካብዚኣ ክቕፅል እየ ምናልባሽ እውን ሓንቲ ክውፅእ ሰነድ ሂቦሞም እዮም ዝኾነ ሰነድ ኣንቢቦም መሊሶም ብሎም ግን ክምለሱ ነናብ ኣርሚዮም ክምለሱ ነናብ ኮሮም ክምለሱ ተባሂሉ ነይሩ ናብ ኣርሚ ብፍላይ ኣርማ ኣዘዝቲ ክምለሱ ተባሂሉ ነይሩ ኣኼባ ተኣኪቦም ዝኾነ ኣብቲ ኣኼባ ዓድም ንወደባተን ከበደ ፍቃዱን ዓዲሞም ኣነ ንምንታይ ዓደምዎም ይብል ናይ ትግራይ ኣዘዝቲ እዮም ግን ተኣጊዶም ስለ ዝኾኑ ከምኡ ዝበለ ደይእቶ እዩ ንሳቶም እውን ኮይ ኣይነቕፍዎን ኣይንእትወኩም ንስኹም ፅንሑ እስካዕ ተስተኻኸል ተባሂሉ ዋንስ ተሰራዊት እንድሕረይ ትእዝዙናን ኢሉዎም ዘይፀንሑ ናህና እንዲዮም ነኽብሮም እንዲና ግን ከይብሉ ንዝብል እንደግደፍዎ ስርዓት ኮይ ወይ ብዝዓዲ እንተትርኢ ሕጊ ስርዓት እዚ ዘይግበር ንምንታይ ይትሕተይ ነቲኦም እውን ዓዲሞም ንኻልኦት ነቶም ኣክቲቭ ኣዘዝቲ ግን ዘይዓደምዎም ኣለዉ እዚኣ ንምንታይ ጌርኩም በዓል ፍስሐ ማንጁስ እዚኣ ንምንታይ ጌርኩም በዓል ወዲ ወረደ ብስሩ እውን ንኣርማ ኣዘዝቲ ዳይሬክትሊ ካብ ወዲ ወረደ እቲ ካውንስል ከፍርስዎ እዮም ዝደልዩ ዘለው ወታደራዊ ኮማንድ ፍስሐ ማንጁስ ተሓታት እዩ تا بوتا تا فرتايل جراوند سفترة زل حزب حازي زل حازوان زي
ክመጽኹም ከለው ሕቶ ዚእኒ ተነዲቦሞም ኣዘዝቲ ኣክቲቭ ኣዘዝቲ ሕዙን ኣዘዝቲ ዘለው ዘይተዓደሙ በዓል ከበደ ፍቃዱን በዓል ወደባተን ተዓዲሞም ተንሰነ ተመሊሰን ኣለዋ ኣባ ኣለው ኣባ የምንዩ ኣይከዱን ትማል ኣኺዋ ክግበርኒ ተባሂል ነይሩ ትማል እውን ኣይተገበረን ሕዙን ኣይገበርዋን ኣይለቅዎምን ኣነ ስቂለ ማለት ስጋኣት ስለ ዘሎ ይኮን ጌጋ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዝግምግሞ ዘሎ ናይ ምዝንጋዕ ኩነታት ካውንስል ወታደራዊ ካውንስል ልዕልሕ ወዲ ወረደ ዳይሬክትሊ ናብ ኣርማ ኣዘዝቲ ዳይሬክትሊ ናብ ኮር ኣዘዝቲ እንዳበለ እናደወለ ከምዚ ግበር ከምዚ ዘይትግበር ክብል እቲ ጉባኤ ካይደ ዝብል ሕወሓት ሙሉ ስልጣን ናይ ጌታቸው ረዳ ንምንዛዕን ኣብ ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ተደራዳሪ ኮይኑ ንምቕራብን ወታደራዊ ዓቕሚ ተጠቒሙ ኣብያተ ፅሕፈት ተቆፃፂሩ እኳ እንተነበረ ኣብይ ኣሕመድ ግን ናይ ድርድር ዓቕምታት ተጉዲሉ ንሱ ቃል ኪዳን ኢሉ ዝፅዋዕ ትሕቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኾነ ሰነድ ኣፈሪሙ ፕረዚደንት ከም ዝሾመ ይርስዓን ነሲዒቡ ነቲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝተወደበ ዝመስል ካብ ኮርን ላዕሊ ዝተባሃለ ሓደገኛ ውሳነ ተቃውሞ ክቐርበሉ ፀኒሕዮም ኣብ መወዳእታ ግና ገለ ላዕሎት ኣመራርሓ ናይቲ ሰራዊት ሳልሳይ ኣማራፂ ኮይኖም ንምምፃእ ፃዕሪ የካይዱ ዘሎ ይመስል ቅድሚ ሕዚ ጀነራል ታደሰ ጀነራል መዲድን ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብን ናብ ሚድያ ወፂኦም ነታ ሓደገኛ ውሳነ ሸውዓተ ኣይተቐበልናያን ነርና ብድምፂ ተሳዒርና እምበር ከም ዝበሉ ኣይርስዓን ሕዚ ግና እቶም ኣዘዝ ሰራዊት ካብቲ ብተደጋጋምን ሓደጋ ዘቃልዑ መንገዲ ገዲፎም ኣብ ህዝባዊ ጉዳይ ክዓስሉ ዝበሃጉ ይመስሎም እዚ ባህጊ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኤርትራዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ነዚ ሕዚ ዘሎ ምዕባለ ክገልጾም ከሎም ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ እተልዕል ንድሓር ብወገን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን እቲ ምድላዋት ንኹናት ኣብ ናይ 0 ሰዓት እዩ ዘሎ ብምባል ዝገልጾም እቲ ዝሕዝን እዚ ሕቶ ባሕሪ ቅድሚ ደም ምፍሳሱ ቅድሚ ሸሓት መናስያት ምህላቖም ብሰላማዊ መንገዲ ክትግበር ይከኣለን እንተዝከኣል ነይሩ ክልቲኦም መልእኽቲ ከምቲ ትማል ሓቢሮም ንጥፋት ትግራይ ዘተዩ ሎሚ እውን ንድሕነት ክልቲኦም ክብሉ ክዝት ይምሕሸ ነይሩ ይኹን እምበር ባህርያቶምን ናይ ትማል ታሪኾምን ኣይፈቕደሎምን እዮም ስለዚ ሎሚ ኣብ ናይ ወጥሪ ኩናት ንርከብ ኣለና ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ትማሊ ፍቕሪን ከለው ኩናት ተፈፂሙ ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑ ተፈናቒሉ ክሳብ ሕዚ በሰላ ናይቲ እንሪኦ ዘለና ሓቂዮም ሎሚ ምስ ተባእሱ እውን ካሊእ ኩናት ይዋደደሎ ዝብል መምህር ተመስገን ካሕሳይ ብምቕፃል ኣብ ዘይተርፍ ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰራዊት ተቐርቂራ ዘላ ትግራይ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስንጣ ኣጋጢምዋ ሓድነታን ሓይላን ተመናዊኑ ፖለቲከኛታትን ገለገለ ኣዘዝ ሰራዊታን ምስ ኢሳያስ ወይስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝብል ምጉት ይርከቡ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ግና መጀመርያ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ረሒቁ ትግራዋይ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ድሌቶም መራሕቱን ፖለቲከኛታቱን ነቲ ኣብዋን መኸተ ዝተጠረየ ኣብይ ሓይለ TDF ከምኡውን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን መሰረት ትግራይ ናይ መኸተን ዲፕሎማስን ዓቂቦም ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀሙሉ ኣይከኣሎን ኣምሳያ ናይቱ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝነበረ ሓያል ክንፊ ትግራይ ኣምኪኖም ኣብ ሕድሕድ ስልጣን ወጥቶም ሕሊፎም ምንቲ ዝነቶም በኸቢድ መስዋዕትነት ስንክልናን ተጋሩ ሳዕርዎም ጸላቶም ተኸፋፊሎም ኣብ ኢዶም ከኣቱ ንዕዘብ ኣለና ነዚ ምርኮዝ ድማ ክሳብ መዓዝ ብጽልእ ክንነብር ሓድሽ ጽምዶ ብዝብል ክጉልብብዎን ከለው ድማ ዘስደምም ክብል ዝወቀስ ኣስዒቡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ክነብር ፈቃደኛ ኣይኮነን እዚ ማለት ግን ዓርሱ ኽኢሉ ነፃ ሃገረ ትግራይ ምምስራት ዳ እምበር ብጉልባብ ጽምዶ ዓሽከር ህግደፍ ክኸውን ማለት ኣይኮነን كم انتخوينمو مستعلمون باجت اتبو وعسلام بريتوريا استفرار ملا نايزيقنا تاقرو إثيوبيا تحشك بليز معد بمغزال مريحنا حوحات أكال هزب تقراي بمخان هزب تقراي زحاش أمارات زحاسب انتخوينهم مجمري حد نتقارو أبزر رقاقت كل تقراوي ساتفلو بوليتيكا مدرخ بمدلاو أب بوليتيكا متعراي مالتون بوليتيكال ريفورم كأتي زلو زحازو قيم زلو بجنرال تادس ورده بريزيدنت نزم راح جيزيو منقص تقراي بزي قدس فرم خيدان مس أبي أحمد صمدو مس مناسياتو جيرو كسر حلوهم زحالف حليفو ألو الزلامون يأكل كبل زمعد كوينهم سرعة قدف فتنازلنا والتدراوي سرعتهم كل دليتاتو ممرحتاتو بحيل براتي زتكبرهم لومي بافيا كادراتو صمدو بزول جرحهم مس كادرات هو حد زفت تنزلو نهزب تقراين هزب إيرتران سلام كمت زي كونس نتابلو عليهم تلتيل زلو دمنا كوينات غالبون مغياريهم أبي أحمد مس جيزاو من قص تقراي أود تكاتمهم إتاو عفرنا عسب كل سن كي يخل سن أفخافي تزلو السسو حيلي أبجغج كم زاتو نمقباريهم أبي أحمد جنا كابي سياس جديدة تنقلني سرعات بمخانو عينتو كابعين سياس فتسمو أي كالينا نيوم يترف أزيز أمدو زلام بسا بحزيز أمدو مقالون تتجرب وجن أبي أحمد معراب تجريزا كل كسار كساب زحزا وتتزاتو مثلا زمن أورات أمدو زجنا كابنا أبي أحمد علي زيادة نهزب تجريك وجودو مخانو مرد عيد اللي دقفت سرعات جدفون تخانا نزج برزلوت أمدو مبزحت يوم يقام ولا مثل زينة ما بدي أسبورا زلو دقفتو كأمن كأزال جيروزي فلت أخواتات يكايدي زلام يخون بر بعد مزدف
انتزي كوينام تمناسيات تقدفسي نزحدش تصمدو زعدقوا ايكونن يبلالهم كاليت ممهر زلعلنطي بزحت مناسيات تقارو لهم حتوتاتنا من لاس برس بملعال نحرا مريت يوحزلهم ازو مناسيات زياتهم دما بباجت سرعة بلتقنا زمواليهم ازو مجمري حيلة تقراي زخفاف العبي بروجكت بمخانو هزب تقراي زدقفو يكونن يخونن برز تكساب حزي بوليتكاو لوط زي قورة بلعلوت عز السراوي تدقف مريحنة حوحات نزم الكت زخون يخون مقلتي ويس مفتحي حسابي بلون اتقيزاو منقس تقرايون ازو قدايزة افلطو محابوكات صبونا قران تخونم بزي مريحنة حوحاتن عز السراويتن كابت اوعيت سحلف ترقم زي هلو يكونن ابزو قدايزي حد حقيق سمرال زلوغنا زي حارة مريت بزبل تجامير زلو تادراو حيلن هزب تقراي اماراز يكونن زيادان هزب تقراي زخفافل نابي حمد عالدما برز خفت يوم نايمن سيات سوماليا الشباب كومو إلي جميروم كبقسن كلو بهزب سوماليا أوراد ما دياسبورا سومالياوين مليونات دولاراتيو تواتيلو دحنة سومال توائل استزمر لهم بوشت اندقن سومالياوين عاوي تسفازن ورحيليوم أموداتو قنا نايم رحتو أقلقالي ناي شفتنتن هافتن مسارح بمخانوم هزبي فومس بلو هموداتا حيلن مركب أكال القايدة خوينو تاريفو كبل تمكرو نايت زواز زخاخيرو لهم نهزب تقراي زربوحو حيال وداوزلو حيال دقف هزب تقراي زلو حيال نايلوت سنة حساب بوليتكا ودب حيسكا بسلام مقلاسن طرحيوم أبا تقراي ما هتم تمنتيل الكابرات ملعال تخكل يكونن اتوم نزدرو دقفكم تمول زلهم دياسبورا تقراي كدقفوهم زقباكم بحساب زتحانا نغوزلو ودبات تقراي زيادة أجخم كتبلوهم يقبام تقراي برتا بالتلعيل الدرجة يبتحتن زبل امنتلني مناسيات تقارو أب قرناتات تقراي وتعم دمتهم كسمعو كقاوم عدللوهم نزم السلام زب حيل برات زقوع حيل مزف الترقنا شعو كاركول يوم زبل مهمر تمسكن أموداتاتهم نزحرا مريت بزول تجمير زلو تدرا حيلي أب دياسبورا خوانكم كتدقفو جاميركم زلهم تقاروم صباح أب هزب تقراي كبيد مزز تزرو كم زلهم كتفلتو يقبام إذن حد عمت تتعيش زل حدش كزيو من قصة تقراي نخلو زسات في مدرخ كخفز نهزب تقراي ما خل مقوار جاميرو زلو تبقسو سراوي تقراي دياسبورا تقراي كدقفو يقبام اتسكف تاير دانيوم اتعمارات قنات امدو مستقارو ترحيوم اتي دخي مزلو كزيو من قصة تقراي انتزي حيلو كتكاسس انتو عالكوا قايبلون حزون تمدو تقراي مس هزبان من اسياتان مبرد تمدو مسكتل تاساي قدن سلام حدنت النتي مريحنة السانة حيالن جقنان هزب تقراي زبل سناي تمنيتو دما قليت اللوم تماسالي مرقز زلوم ايرتراويان ون اب كلتشن عسرت شمونتن ونكو إسياس سلام كوينويو مس إثيوبيا إلو نيرو نخلل تقراي قديفو دحريقن كوينات انبر سلامي متسن ازي إسياس داقن بخادرتاتو جيرو سلام تمدو مس تقراي لوز سوكو زلك وحق زرحق حاسوت يوم زقدده كوينات نمزحتار مس أبي أحمد زخونو زطفشو سعورات مرحت أخاخيبو نتا تخولي في يازب العندنت ويدما مدمساس حق إثيوبيا عنك سالسان شاتن كتكبر كوينات كقبري خاليوم وقحت أو حقن ميلاتات ممخنيتان نغايرن هزبي بتنسو طرح زقواترن ميدياتاتو جيرو هزبنا بصل ما سلا زركاون زنبرن زف برخو حاسوتون هزب ريتو سلا زيه بلن إسياس زبلو طرحيو زخون بموال يتنقوم كحسون نزرع خوس كالايكي زي آمنون كم زبهل إز سالسان 4 عامتات زاكل بحاسوتن بمد نقارن بمتلالن أب سلطان زلو إسياس نزخلو عنوة طفات فتي مزامنو هزبي خندينا كيهلوم تمالون تساقام إيرتران إثيوبيا تفتحيو نهزبنا بمتلال داقم إثيوبيا خيتفرسيلو أب زي ملكتنا خوينات بمتاو مع تعشلات مناسياتنا عطفيو وميركاب بزي زخونا مسوات من نقار حزون ناو كالي زعبي حدقان متاو سمدا بزبل أجندا يحسون يتاللنا اللو زبلو زوم إيرتراوين نزيد حرواي فتصامتات إسياس بزقباب مردان بمجنزاون دليتن علامان إسياس حولنت سلام هستقراي دلي زي كونس نتج أبيت أي خوين الليلو آمينوه دزان قعزو عندنت مس إثيوبيا هندبت بابي أحمد سلستنت أجايوم نزي أقول داك فتح دمان نتا ما زنات أفيوه نفسان هزبان لكي ما زلات تسقعخا أبتتدولين تعرفون عندنت إثيوبيا بمتاو مسارح عندنت مخانم سلزمان نسي تقراي زبوغاني سياس غارب زولو متلالن حاسوتن نقيحهم بتخرط كتكاتل ون معد مخنياتو قدما يتلا تقراي علاماتاتون دليتاتون عندنتن مفراسن مدمساسن عنقص 39 حق منقست إثيوبيا أبهراو قانقا مسارت زقبر إيزبل ملختون أم حلاليفون مولوم صعبين مس فيدرال منقست إثيوبيا وكينات تقراي متاو كبير غطاون سواون عنوة زمتسلن حسابي سياسيوم نزين زلوانا تقراين إيرتران نتفينا دمان بزخف حدقا مدمساسن محخاخن سنن قيد زخونا منسي تقراي كمون منسي إيرترا أنتصار زيت أمدو عندن نثدو بموال هاقراون قطوان من نتاون محسنان أبز مخان فليتنام نزيز تودو قطوا بروجكت هاقر حباسين عوات وفرن وفيان كتقبرون التحساسب كبلون التحساسي بوملوم
ብኻሊ ዜና ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ሃገርነት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ክልልነት ኣምሓራ እውን ከም ዘየቕበለ ኣፍሊጦም ክልል ኣምሓራ ክፈርስ ዝፅውዕ መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፉሎም ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝተባህለ ፖለቲካዊ ፓርቲ መበል ሳልሳይ ጠቕላሊ ጉባኤ ብምክያድ ኩሉ ነገር ሕጥጥ ኣቢሉ ነዊሕ መግለፂ ኣውፂኡሎም እቲ ፓርቲ ብዘይካቲ ናይ ውልቃይት ሑመራ ብሓይሊ ዝተወረረ ግዛኣትና ጉዳይ ኣብ ካልኦት ብዙሕ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዕ ነገር የብሎን ንምዕራብ ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ሕገ መንግስቲ ምጽዳቕ ዝጠልብ ኣብን እዚ ዝጠልብ ግን ክልል ኣምሓራ ፈሪሱ ኣብ 4 ክምቀል እዩ ጎስጒሱ ዘሎ ነቲ ናይ ራያ ጉዳይ እውን ህዝብና ኣብ ዘለዎ ይሃሉ በደልከ ይወጽሖ ጥራሕ መንግስቲ ይሓልወልና ጥራሕ ይዝብል ካብ ሓሊፉን ሰላምን ለውጥን ምስ ዝሰርሑ ናይ ሕወሓት ተቃዋምቲ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ኣብ መግለፂ ኣቐሚጦም ብዛዕባ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዝምድና እውን ክምለስ ከም ዝግብኦን ኣብ መንጎኦም ናይ ቅርሕንቲ ታሪኽ ክህሉ ከም ዘይብሉን ኣስሚሩሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩናት እውን መንግስቲ ኩሎም ዓይነታት ሰላማዊ መማረፂ ተጠቒሙ ጠጠው ክብሎ ከም ዘለዎ መዒዱሎም ክሳብ ሕዚ ኣብ ሃገርና ዝተኻየዱ ኩናታት ናይ ሓይሊ መማረፅታት ንህዝብናን ዓድናን ምንም ረብሓ ከም ዘየምጽኡ ዋላ እኳ እንተተጠቐሰ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይትን ሑመራን ብሓይሊ ከም ዝሓዝዎ ግን ዝዝንግዕ ይመስል ኣብቲ መግለፂኦም ዋላ እኳ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘየቕበልዎ እንትኾነ ካሊእ ዘገርም ነገር ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሃገረ መንግስትነት ዘየቕበል ምዃኑ እዮም እቲ ምክንያት ድማ እቲ ምግንፃል ናይ ኩሎም ህዝብታት እቲ ሃገር ማለት እውን ኢትዮጵያ ዘይተሳተፍሉን ፈቃደኝነቶም ዘየረጋገፅሉን ናይ ሕወሓት ኢህወደግ ይኹን ጥራሕ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ሓደገኛ ንመንግስቲ ሻዕብያ ርእሲ ሕማም ዝፈጠሩሉን እዮም ብሓፂር መግለፂ ኣብን ውድቀት ሕወሓት ይቀላጠፈልና እሞ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀድምና ንተሓዋወስ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ተጸሚቑ ዝወጾም እዚ ምትሕዋስ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘቐሞ ግዛኣታት ኣምሓራ ብምፍራስ እዮም እዚ ድማ ምስ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ተመዓራሪሎም ገብሩ ኣስራት ምስ ኣልኣይን ዝተባህለ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብር ማዕኸን ዜና ብዝነበረ ቃለ መሕተት ትግራይ ናብ ዓፋር 5 ሃፍታማት ወረዳታት ተወሲዶም ዋዮም ወሰን ትግራይ ብደቡብ ኣልባሃ እዮም ብወገን ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን እውን ፌደራሊዝም ክበሃል ዝተረፈ ግዛት ኣለና እዩ ሕገ መንግስቲ ኣፍሪካ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ንምውሳድ ዝህቅን ተዳ ኮይኖም ቅድሚ 1983 ዓ.ም ኣምሓራ ዝበሃል ክልል የለን ፈሪሱ ናብ ናይ ቀደመው ይመለስ ክብል ዝሞገተ ፕረዚደንት ትግራይ ዝነበረ ተጋድላይ ገብሩ ኣስራት ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙ ዝብል ሓበሬታታት እናወፁ ይርከቦም ኣይተ ገብሩ ኣብ ጉዳይ ጆኖሳይድ ትግራይ ብዘለዎ ተሪር መርገፂ ክገልጽ እንከሎ ወልቃይትን ራያን ብሔራዊ ሓድነት ትግራይ ከም መውቅዕ እምበር ፈጺሞም ናብ ውጥጥ ዘየእቱ ሉዓላውያን ግዛታት ትግራይ ምዃኖም እዩ ዝምግት ግዛት ትግራይ ሰፊሕ ምንባሩ ግን ድማ ብኸምዚ ናይ ሎምን ትግራይ ብምድኻም ህዝባ ጥፊእኻ መሬታ ንምዝማት ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክግበር ከም ዝጸንሐ ዝገልጽ ኮይኖም እዚ ብ1983 ዓ.ም ሕጋዊ መልክዕ ክሕዝ ከም ዝተገበረ ብምሕባር ንሓበራዊ ሰላም ፍትሕን እምበር ሃብታም መሬት ንምሓዝ ዝዓለመ ከም ዘይነበረ እዩ ዘረጋግጽ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ዝብል ቅሬታ ኣሎ እቲ ቅሬታ ድማ ካብ ኣምሓራ ዝለዓል እዮም እቲ ቅሬታ ንምፍታሕ እምበር እቲ ብክልል ዝቆመ ኣምሓራ ክፈርስ ኣለዎ ማለት እዩ ብማሊ ሙግት እቲ ቅሬታ ንምፍታሕ እምበር እቲ ብክልል ዝቆመ ኣምሓራ ክፈርስ ኣለዎ ማለት እዩ ብምባል ዝሙግት ከም ውጽኢት ድማ እቶም ልሂቃን ኣምሓራ ደቡብ ምዕራብን ትግራይን ኣዲስ ኣበባ መተከል ወለጋ ከሚሴ ንምግባት ዝህቅንዎ ዘሎ ኣካይዳ ተገልቢጡ ካብ ትግራይ ዓፋር ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ግዛታት ጠርኒፉ ኣብ ውሽጡ ዝጸንሐ በዓል ኣገው ቅማንት ኦሮሞ ወይጦ ዘተውሒጡ ዘሎ ክልል ክብተን ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት በቲ ኣብ 1983 ፌደራሊዝም ክበሃል ዝወሰነ ውሳነ ትግራይ 5 ናይ ኣሽሓት ዓመታት ወረዳታትን ዓፋር ከም ዘረከበት ዝገልጽ ተጋድላይ ገብሩ ኣስራት ትግራይ ግዛኣታት ኣቆሪሳ ክንዲ ዝሃበት ከም ወራሪት ትብደል እንተዳ ኮይና እዚ እውን ዳግመ ግምት ከም ዘድልዮ ረድዮም በኔ አመለካከት ይሄ የወልቃይት የራያ ሌሎችም ይገባኛል ይሁን የማንነት ጥያቄ ሰበቦች ናቸው ነው የምላቸው ነው በኔ አስተያየት እነዚህ ሰበቦች ናቸው የጦርነቱ ዋና ምክንያቶች አይደሉም እኔ አዳምጠዋለሁ እኮ የሚባለው እኔ አውቃለሁ የኢትዮጵያ ታሪክ ያነበበ ሰው የኢትዮጵያ ድንበር በተለያዩ ታሪካዊ ወቅቶች በተለይ ዘመናዊ ኢትዮጵያ በተመሰረተችበት ከአፄ ምኒልክ በኋላ የትግራይም ቅርጽ ተለዋውጧል በአንድ ወቅት ትግራይ ማለት እስከ አላዋሃም ነበር ጸለምትም ያካትት ነበር አፋርም ያካትት ነበር በሌላ ወቅት ደግሞ ይሄ ወደ አላማጣ እና ኮረም ወደ አማራ ክልል ይሄም ያልኩ አላዋሃም ላሽም ወደ አማራ የታጠፈ ሌላ ቅርጽ ይዞ መጣ አሁን ደግሞ አንድ ቅርጽ ያያየን ነው አንድ ቅርጽ ማለት በተለይ ከ83 ዓመተ ምህረት በኋላ በተለይ ደግሞ በህጋዊ መልኩ ደግሞ ከ85 87 ዓመተ ምህረት በኋላ ህገ መንግስታዊ ቅርጽ ነው ይሄ መካለል አለ ይሄ አከላለል የመሬት የመውሰድ አከላለል አልነበረም በእኔ አስተያየት ምንድነው ያከላለሉ
መርህ ፕሪንሲፕል ተለይቷል። በቋንቋው በብሔር ብሔረሰብ በአብዛኛው እንዲካለል የሚል ውሳኔ ተወሰነ። እንግዲህ ይህ አከላለል ፍትሃዊ አይደለም የሚል ነገር አለ። ላይሆን ይችላል። ግን ይሄ ትግራይን ብቻ የሚመለከት አይመስለኝም። እኔ እስከማውቀው ድረስ እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ አማራ የሚባል ክልል አልነበረም። ክፍለ ሀገሮች ነው የነበሩ፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ እንደዚህ እንጂ አማራ የሚባል አልነበረም። ኦሮሚያ የሚባል አልነበረም። ሶማሊያ የሚባልም አልነበረም። ደቡብ ክልል የሚባልም አልነበረም። ይሄ አዲስ አከላለል ነው። መለወጥ ካለበት የወልቃይትንና የራያን ብቻ አንስቶ ሳይሆን በአጠቃላይ ነው መቀየር ያለበት የሚል እምነት ነው ያለ። ከሆነ ሸዋ በከፊል አማራ በከፊል ኦሮሞ የነበረበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ወይ አማራ እንደዛ ካለ ሸዋንም ክሌም ማድረግ አለበት። ቤኒሻንጉል የሚባል አካባቢ በከፊል ከኦሮሞ ጋር ከወለጋ ጋር በከፊል ደግሞ ጎጃም ጋር ነበር። ይሄ ሁሉ እንደዚህ ያለ አከላለል አለ። የትግራይም 5 ወረዳዎች በተለይ ከ1000 ዓመት በፊት ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ ይሄ በራሐሌ፣ አፍደራ እንደዚህ የሚባሉ አካባቢዎች በሙሉ በትግራይ ስር ነበሩ። እስከማውቀው ድረስ እስካለ ነበርንበትም። ይሄ በሀብት ከሆነ ምንጩ ወይ የመሬት ስፋት ከሆነ ይሄ በጣም ሀብታም አካባቢ ነው። ይሄ ለአፋር ነው የተሰጠው በአከላለል ደረጃ። ይሄ ግን ለዘላለም እንዲያውም የገንዘብ ምንጩ ነው፣ እንደ ገንዘብ የሚሰራበት ነበር። ይሄን መልቀቅ ተገቢ ነበር ወይ? ፕሬዚደንት ትግራይ ነበር ተጋድላይ ግብረ ኣስራት ንወራር ሻዕብያ 1990 ኣቀዲሙ ዕልባት ክግበረሉ ይሓትት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገረሎም። ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ዝነበሩ ኣይተ ዓለም ወልዱ ናይታ መዳውብቲ ኤርትራ ዝኾነት ትግራይ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ኣይተ ግብረ ኣስራት ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ህወሓት ማለት እውን ኢህወደግ ኣይተ ተወልደ ወዘተ ኤርትራ ክትወረና ምድላው ትገብር ከም ዘላ እኹል ሓበሬታ ኣለና። ኤርትራ ከም እትወረና ጥርጥር የብልናን። ይኹን እምበር ምድላዋት ክንገብረልና እንትብሉ ብወገን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የፋል ዓቢዶም ዶ ፈጺሞም ኣይገብርዎን ተሓልሞኹም ዘለኹም ዝብል መልሲ ከም ዝተውሃቦም ከም ሳዕቤኑ ድማ ትግራይ ከይተዳለወት በራጋሒሉ ሻዕብያ ዝረኸቦም ህፃናት ነዲዶም ህዝቢ ሃሊቑ ከተማታት ፈሪሰን ኣቐዲሙ ምድላው እንተዝግበር ብ200 ህይወት ክውዳእ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት 70,000 መናእሰይ ደመ ከልቢ ኮይኖም ተሪፎምሎም እሞ ድማ ሰኣን ውሕሉል መሪሕነት እታ ዝተማወትናላ ባድመ እውን ንኤርትራ ተወሲና ዝብል ወቐሲታታት ዝቐርብ ኮይኖም ብሰንኪ ኣፈላላይ ምስ ንበዓል መለስ ዜናዊ ተፈላልዩ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲ ላዕላውነትን ብምስራት ላዕላውነት ትግራይ ክሕሎ ሻዕብያ ብተደጋጋሚ ንውዕል ኣልጀርስ ስለዘፍረሶም መሬት ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ ዝሙግት። ብተወሳኺ በዓል ሚኒሊክን ጣልያንን በሪ ባሕሪ ዘይብለን ዝተኸፋፈለትን ትግራይ ንምርኣይ ካብ ዘለዎም ሕልሚ ዝተዋዓልዎም ናይ 1900 ባዶ 2 ባዶ 8 ቅስሚ ተጋሩ ዝሰበሩ በርታት ባሕርናን ክብርታትናን ክንስእን ዝገበሩ ውዕላት ጽቡቕ ዕድል ኮይኖም ጣልያን ብ1928 ዓ.ም ንኢትዮጵያ እንትትወርር ፈሺሎም ተሳዒሮም ነይሮም። ፈሺሎም ውድቂ ኮይኖም ብሓድሽ ሕግታት ተለዊጦም በዓል ንጉስ ሃይለ ስላሴ እውን ኣብ ቅድሚ ዓለም ከም ዝፈረሱ ዕላው ገይሮም። ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘለውሉ ድማ ብሓድሽ ውዕላትን ሕግታትን ተለዊጦም። ኢትዮጵያ መሰል ባሕር በራ ናብ ድርድር ዘይኣቱ ዛዕባ ምዃኑ ዓለም ኩሉ ኣውጁ። ኤርትራ ድማ ናብ እድያ ተመሊሳ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕወሓት ንኢትዮጵያ ከም ባዕዳዊት ገይሩ ንኤርትራ ብምንጻር ወደብ ዘይብላ ሃገር ምግባሩ ዘጣዓስ ምዃኑ ኣይተገብሩ ኣስራት ይገልጽ። ኣብ እዋን ገድሊ ብቐጥታን ብተዘዋወረን ዝዝውርዎም ንዝነበሩ ሻዕብያን ጀብሃን ንምሕጓስ ተባሂሉ መሰረት ዘይብሉ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ንተጋድሎ ኣያታትና በዓል ራስ ኣሉላ ዘራኸሰን ጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ባዕዳዊ ምግዛት እዩ ዝብል መርገጽ ሕወሓት እውን ካሊእ ሕወሓት ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ሰባት ክውቀስሉ ዘለዎም ኮይኑ ገብሩ ንባዕሉ እውን ኣብ 1997 ዓ.ም ይቕሬታ ዝሓተተሉ ጉዳይ ድሕሪ ስዕረት ደርጊ ዝተኸተለ ጆቤ ድንቁርናነትን ምክሕትን ዝወለዶ ዝበሎ ቀጻሊ ጥቕምታትና ማእኸለ ፍጹም ጉጉይ ክያዱታትና ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊሉና ቀጻሊ ረብሓታትና ዘየኽበረ እዩ። ቀጻሊ ዋጋታት እውን ይኽፍለና ኣሎም። እቲ ኤርትራ ንበይንኹም ኢትዮጵያ ንኽልቴና ዝዓይነቱ ኤርትራውያን መራሕቲ ከም ድሌቶም ክዕንድርሉ ዝገበረ ዘየድሊ ወስለትለት ገለ መራሕቲ ሕወሓት እውን ከምኡ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊሉና እዩ ዝብል ወቐሴታት ዘቕርብ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያን ጎረባብታን ሓድሽ ምዕባለ ይኽሰተሎ። ኣዘዚ ሰራዊት ትግራይ ብዝሓለፈ 17 ጥሪ 2017 ዓ.ም ዝነበረ ፍጻመ ብምሕያሽ ናብ ዕርቀ ሰላም ይምርሑ ከም ዘለዎ ተገሊጾም። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስግን።